Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Ruya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala lis-subhi yawmal jum'ati amsik فإنما يغضب فوق الصلوات أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك في الأرض والسماوات. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بيده الشفاعات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberi hidayah, inayah berupa hidayah imaniyah, sehingga kita dalam keadaan masih mampu melaksanakan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita sudah hidup 14 abad sangat jauh dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita semua pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Yaum Arafah, hari Arafah, saat beliau beribadah haji. Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah berkata kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ketika itu Allah tidak mau mengampuni dosanya orang yang berbuat zalim. Rasulullah tidak mau berhenti berdoa kepada Allah. Engkau Maha Kuasa ya Rabb, masa Engkau tidak mampu mengampuni dosa-dosa orang yang zalim? Sampai Allah menurunkan ampunannya sekalipun kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbuat zalim. Saking cintanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sampai saat beliau di Musdalifah terus berdoa sampai Allah mau mengampuni seluruh umatnya. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksimal kita membaca sholawat 1000 kali. Dalam satu hari kita sempatkan untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali. Karena barang siapa yang setiap hari membaca sholawat 1000 kali, dalam satu riwayat Al-Imam As-Suyuti menyebutkan, man shalla alayya kulla yawmin alfa marrah lam yamut hatta yura maq'aduhu fil jannah. Dia tidak akan meninggalkan dunia ini sebelum dia diperlihatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap khutbah Jumat, setiap khutbah apapun, beliau selalu membaca satu ayat dari surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam tafsir Hadaiqur Rawh war Raihan jilid yang kelima yang dikarang oleh ahli tafsir yang sekarang masih hidup, jumlahnya 32 jilid, Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Arif Billah Muhammad Amin Al-Harari. Ketika ayat ini turun, maka sahabat ini aqamu hatta tawarramat qadama. Para sahabat itu kalau sholat saat turun ayat ini, seluruh sahabat banyak yang kakinya bengkak. Sholat saking lamanya berdiri sampai kakinya bengkak. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa takut kepada Allah. Sehingga para sahabat hatta tawarramat qadama, sampai kakinya bengkak, karena ingin menjadi orang yang takwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Tidak mau pergi ke pasar, tidak pernah bergurau. Sampai ada salah satu kisah, yaqumu hina tulu'i syams hatta taghrub asy-syams, berdiri sholat dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Berdiri sholat karena ingin menjadi hamba Allah yang haqqa-tuqatih. Maka Al-Imam Qatadah mengatakan dalam kitab Bahrul Muhit, ayat ini mansukhah, dinasakh dengan satu ayat firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan semampu. Karena banyak sahabat Nabi yang meninggalkan istrinya, dia sholat dari mulai matahari terbit sampai matahari tenggelam, karena ingin menjadi hamba Allah yang muttaqin haqqa tuqatih. Sehingga dinasakh dengan satu ayat, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah dengan semampu. Semoga kita semua dijadikan hamba Allah yang selalu bertakwa sehingga kelak mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhasil menjadi orang yang muttaqin, maka kelak di hari kiamat kita akan masuk ke dalam surganya Allah tanpa dihisab, tanpa diperhitungkan amal kita. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa dia kalau masuk ke dalam surganya Allah tanpa diseleksi amal ibadahnya, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk ke dalam surga dengan berbondong-bondong dengan seluruh golongan kelompoknya. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Maka dengan dinasihnya ayat tersebut, kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Sehingga para ulama menafsiri fattaqullaha mastata'tum ayyadhkurallaha wa la yansa, ayyadhkurallahu wa la yansa. Kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus dan kita tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang dikutip oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir, tuba liman wajada sahifatahu istighfaran katsira. Sangatlah bahagia bagi seorang hamba Allah yang kelak di hari kiamat ketika dia membuka buku amal ibadahnya, kelak di hari kiamat banyak tertuliskan istighfar. Dari satu halaman ke halaman sampai akhir halaman, di saat dia dijemput oleh kematian, banyak dijumpakan dalam buku amalnya istighfar, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga lisan kita, hati kita dimudahkan oleh Allah untuk selalu mengucapkan kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak di hari kiamat kita termasuk orang-orang yang tuba, orang yang sangat bahagia. Amin ya rabbal alamin. Kalau seseorang tidak mampu menjadi hamba Allah yang muttaqin terus, maka dalam firman Allah selanjutnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan illa wa antum muslimun, istislam, pasrah kepada hukum-hukum Allah, kepada ketentuan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita menentang dengan ucapan atau dalam ingkar dalam hati kita. Karena orang yang ingkar atau menentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa keluar dari agama Islam. Kenapa engkau tidak sholat? Dia mengatakan, buat apa sholat-sholat sudah tidak ada kewajiban bagi saya. Maka dia tidak Islam. Kalau kita belum mampu melakukan syariat Islam secara kafah, maka kita Islam, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kelak di hari kiamat, di saat orang-orang Islam telah masuk ke dalam surga dan seluruh umat Nabi Muhammad telah diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala dari nerakanya, di situ ada orang kafir berkata kepada orang Islam yang masih ada di dalam neraka api Jahannam, kenapa engkau ada di dalam neraka Jahannam padahal engkau dulu di dunia beragama Islam? Maka pada saat itu Allah mendengar diskusi antara orang kafir dan orang Islam, yang saat itu orang Islam dipojokkan oleh orang-orang kafir. Maka Allah pun mengangkat seluruh orang Islam dari neraka Jahannam. Pada saat itu orang-orang kafir menginginkan masuk ke dalam agama Islam. Kenapa aku dulu di dunia tidak berislam? Sebagaimana dikutip oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hijr. Semoga kita semua ditetapkan Islam kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita kelak di hari kiamat dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sekian khutbah yang bisa kami sampaikan.
Kesimpulannya, marilah kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat istighfar. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Nuzilat alayya ayatani amanani min adabillah." Telah diturunkan kepadaku dua keistimewaan, yaitu amannya dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab kepada umat Nabi Muhammad selama Nabi Muhammad masih hidup. Sayyidina Ibnu Abbas menafsir ayat tersebut, Nabi Muhammad qad dzahaba, telah wafat, maka tinggal satu yang bisa mengamankan seluruh umat Nabi Muhammad dari siksaan Allah, dari azabnya Allah. Apakah itu? Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama umat Nabi Muhammad masih mengucapkan istighfar dimanapun dia berada, mengucapkan astagfirullah, 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 maka tidak akan turun azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian satu kitab, maka istighfar itu naik ke atas langit menjadi satu sahabat, menjadi satu mendung, dan mengalirkan satu rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan satu rahmat Allah, sehingga bencana wabah ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal barrul ghafurur rahim. Wa qur rabbi firhamma anta arhamur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إرغاما لمن جحد بي وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع أن الغلاء والبلاء والوباء والقرن والأشياء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والزنا والزلازل والبحر والفتن ما ظهر منا وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل سيدنا محمد وجميع أصحاب سيدنا محمد وجميع أوليائك يا الله من أولياء الأقطاب والنجباء والنقباء والأفضال والعارفين بالله أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن أودياتها وجبالها ومن يمينها إلى شمالها. اصرف عنا وعن جميع الإندونيسيين وجميع بلاد المسلمين يا الله كل مرض وعلة وبلاء وبلية وعلة وداء يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس
زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وجميع مؤسسي هذه القرية وجميع الكبر والعلماء وجميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا والمعلمين وذوي الحقوق والأجل تعالى ولجميع على من بركة ما سنة مشروع فلا يمنع بكرمة سورة وباليوم فلا وبكرمة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم 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 استغفر الله استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم.
Allahumma